Assalamu alaikum watukufu kama mrudunga wa harma chaîne libre de Comores hamadi namna rakarahamba usiku leo nuruhundu watukufu wa harma ya dahula chaîne libre de Comores ndola hiki monsieur le ministre des finances huno studio ya chaîne libre de Comores haizonga tufanya comme d'habitude ni kama namshatu sahar parole ya président monsieur le ministre et monsieur le ministre oyimrindini gejerejei harma ma question hatuna monsieur le ministre mademoiselle Sar gaone parole. Merci Saïd. Angalizi watukufu wa chaîne libre de Comores, assalamu alaikum. Usikwalionu uruhundu shabaha ya ulahiki harmwezi platoni tukufu zatu mzee Abdou Mohamed Chafion, une personnalité politique du premier plan de la politique du président Azali Assoumani. Nae halaha mumjim tukufu ambeni mahaleni kao diafanya eze misomo ya hahe yansini ya hahe nana ye misomo ya Kiislamu ya hahe nae hende na décroché ye bac scientifique yahe au lycée Saïd Mohamed Cheikh de Moroni. Banda yabo hende na poursuivre ye études universitaires zahe hula ya Faransani ha Aix en province mahalani kao dia obtenir ye diplôme yahe d'économie dans la région de Marseille. Nae hende na ufanya maîtrise en monnaie et finance à Paris 2. Bandayabo, Hendena Hunda est diplômé de 3e cycle de management des banques et des institutions à l'université de Paris, de Paris, Val-de-Marne. Nabanda stagiste Njika Odiafanya à la Banque de France, Haja cadre supérieur à la Banque centrale des Comores et puis vice-gouverneur dans les années 2000. Haja, gouverneur de la Banque centrale des Comores, harmoyé régime d'Ikilo-Douanine entre 2011 et 2016. En 2019, Hendenau dirigé les rapports du gouvernement auprès de la Banque mondiale sur la situation du cyclone Kenneth. Décembre 2019, il était le coordinateur technique de la conférence des partenaires au développement des Comores à Paris. Ministre de l'économie en 2021, il est l'actuel ministre des finances des Comores. Bon débat Saïd. Marhaba ngari shukra wa marhaba mingi mademoiselle Sahar wako bali huja ufanye presentation ya monsieur le ministre ngari shukra ono mdeo wanduka msamjia na mpartage hawinji ili wandu wenji watushida honre yebahati wa jodungo mpango unu waje wadunge emakati ya jao remwambia nuka ngasi en direct da sena ministre des finances kamjujwa huzisa masuala ya hanyu mwanama mdabdungu juhenda na urenga nusu ya he masuala ya hanyu mjoka huzisa ya huzise monsieur le ministre na muzise parce que wakati nyuhanzo hamboka ya karja huzise masuala pia nganya shabaha ya huzise masuala hanyu mwanama mdabdungu banu juhenda na urenga ya masuala hanyu haizona partage hawinji na partage ili wandu wenji wajashidwa mpango unu ka mpango ka ngarombo mu kerish ka garsi mine mwana mdabdungu ajenda na kufanya e presentation abangenga rjo njia tout de suite armai maswala yatu na monsieur ministre aba makati dani wayo. Assalamu alaikum monsieur le ministre. Assalamu alaikum. Andando shukuru ya dobo marhaba haula utukufu ka udwarni karmali dawla chaîne libre de Comores ukubali urnike dakika jira hadisi wazima nawe garjo hunika comme d'habitude dakika ule wa Comores kwa dwardunga onge jerjar mali satu nawe monsieur le ministre. Mashallah. Wa tukufa Comores ranyim lihonu dani ranyim lihonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je namna mwazi onesa rahare jandisa mahadisi hatu yanu ngamjotendeni mbushurieni khairi na utukufu na baraka na maisha mema umahalani mlio maishi hausalama nruditse na ni hunde occasion yenu ni umbeye wandukao waroha waje wadozo wana hao waje hawo inji harmwensi hatu sonti pia wa keze mariage zao zike na taufiki zike na khairi zivirendo haukawa ndo tukufu hatusonti pia ndo tukufu aho wana hatu yonde malezi hatu kao rijuhanayo kungenga romba Mwenyezi Mungu kama wabenzi za activite hizo ze mariage hizo zivira usalama jena mnekao ngari na ukangazivira ondo. Yakaru ya bili ni mshukurieni chaîne libre de Comores
ya ukaya mnikesha bahashinu ya ujari hadisi na minanyi haukagarelewa ukaya ze media zinu media kao soti garizangaliao haku rahana zila media classic haukaya umahalani honti pia ni bantu mbiliyo ngundo bahati hiyo haono zila hazika unga mzifanyao ze couverture mzifanyao ile information mzifanyao me khaswa dabu mnikao ndonti pia ila liberté jena mna mwahaba chaîne libre enimru yambe zile kaunge ladimo ya zambe shaya zambe khaswa hamaste hauka karjada banu emalezi hatu do dezana yoti de kawaida hamaste yonde handani epitena izoramba utena rambe ndongo zijo huzainti ya hatu kama sonti pia indeti hatu ngariendela ombiyo kabati mria juhanza harmwenti ya haheke yeka harmwa uziro yakikaka enamne ya ladhimu mnduge ne devoir ya hahe haini mnduge na ila responsabilité ya hahe haini mnduge na zile kawi ladhimu ya fanyenti ya hahe bunge ngamnyombo amombo Mwenyezi Mungu eke makaulu mjo yamba banu ti ambe makaulu yopasheo jawandwa jine kaongwa jao wehamba harmwaze media zonti pia makauli ka ukajalingana nasi kajalingana ni malezi hatu ngabo wakao wajo wanu arsise enti alors que wanu rendo fanya comparaison enti hatu karjamba karsima maskini sha karti wai par rapport ya wandu wasaya bunge ngamushukurioni umanika eshabashi nulelo jel hadisi marhaba menchi. Asante, shukuru yao Monsieur le ministre. Rahane jawisel ala langu la mwando do regime la Mahmoud Abdou pour que soit le ulu ra choisissez jira d'ici votre madame ministre des finances msaba. Marhaba mwanama Saidi watukufu ngao yeshi livre de Comores amadina mna mwanama Saidi yazo ne saranu nga mwanao mtukufu ramkani misharmaze plateau za hatu bon afikiria mayo hajibu swala wa mwanama Saidi ri nyanyare hakuyu hamande namna kwa Komore wa sarambo wesawarambuo ukaya yeshe libre irende ha namna ya urongoza imadhamana au ya opposition hao represente au Comores parce que Comores wanchi barishiliao donc les lori hunduria furaha ni parisa imanadamu bokonga johamba au Comores ambao kaya mzee Abdou Mohamed Chamfi oui c'est l'homme de confiance wa moi Daoula Azali Assoumani donc gena nongozi nji bokonga johamba wa Comores leo hamande namna kwa moi Daoula habili emergence d'ici 2030 riono Azali Assoumani hamnikazi do maana haka coordinateur technique wa conférence de Paris yafanya Paris en 2019 donc il a bengao ya ndani ya onesa kwa kweli nsi ngetawa emergence donc c'est l'homme de confiance donc les lori fanya kusudi ya jaji bumbavi e masuala kwa Komori wajuzi sao holaye evicheri liyo makatiano heze projets za tilonziani harongo zinji bukonga tubuzamba ili Wakomori waishie wajue obabanu yensiliyo no babanu ndao na ila ambisio ko Azali Assoumani hayamba ukaya e Comores yeladimo yende harma emergence d'ici 2030 manama sai marhaba manama Mahmoud Abdou. Monsieur le ministre sur la langue la mwando ngabo crise alimentaire i menaço yenti hatu rujanza rujue ze mesures kawe e serikali ngamzi pangao harma maraya fikiri geladimor do pole zababi za habari za he crise alimentaire kaya fikiri vanunga sarmo ulemengu ani inutintsir lo mahala ni wasiche ya sarmo ulemengu relewa ukaya ulemengu ntipia uremwani crise mbili za dungana abajau ya raru inu ya he crise ya he change ya he dollar ne euro si remwani crise ndaru za dungana ukaya 2019 remwani crise ya he kenet ya upepo wakati kao ensi wahi dekole rikana croissance ya wahi ya wasuli 4% remane ne crise hiyo rifanye conference 2020 et crise sanitaire ija iremule mengonti pia 2021 sasi 2022 riwasiliwa ne crise ya Ukraine bunge iyo shock ikawa ijilia zentizon tipia ngo harma difficulty
sisi karjohamba karjamba kartiar matambo sha entia hatu par rapport ya heze crise abira hizo ione sa résilience il résiste par rapport à d'autres pays ikaungo na force amsojo un exemple ka mes souvenirs sont bons zintiza nku 2020 et croissance ya hao ika négatif ika moins 4% de croissance ya dunia 2020 ya Europe ika ya harma fikiriba la 5% moins 5% ya Faransa ika ya harma moins 8% et ya Afrique ika moins 3% et ya hatu nous comment ils ont des chiffres za FMI moins 0,3%. Abugarjo hamba ukaya sisi enamne krizi ya rirema riresiste mbabi rahana wasaya imana hindi kawasi msuju ukaya enamna rajere krizi ya covid par rapport ya wandu wasaya ngasi miongoni mweze ntika o ijere wandu ukaya richancha wandu wenji alhamdulillah ngabo hafa mguna wa rehemu shatsi wenji par rapport ya ntiza saya et puis tu na karja confiner population sha ya activité ikaya donc enamna président Azali Arenga elide ya le sualalim ni namna ya mobiliser gouvernement ni namna ya mobiliser ma partenaire ilitsongeza rigere crise ya covid itsongeza ya activité hatu iremwa izo kweli shaire muhambabi e crise ya Ukraine ija ntidiwaze ukaya ubanura roha huja zila pays kao waka uproduise yondo handani harmwe dunia harmwe historia ya dunia e dunia wakubaliana ukaya wazia activité économique wa confiner population iliwa wahifadhi abo wakati rabuliwa e demande pia ikaya wala waka uproduise kwa jaka uproduise quantité ya lazima waka uproduise hambabi narelewa mwoshila uze problème heze transport heze bateau e chini ka aspire zenongo son tipia abo demande mondiale ikafor wakati kao ye offre ikahambwani donc itire ze bei uhe yabo juu abonsi hamande ya hatu ikao e mahadini menji haswala zinurumba produit de première nécessité ngazila ubonze lazima rire mwane ne impacti ugabo ze bei zihe izo kweli sha edefi ya handani hindi yo president Harambia ukaya embahindu na ikayeranzi ngerdo hamba ukayangi yo hali ugabo jitihadi kawi lazima rifanye ndo ukaya batima kemba hindu armoins yone fasi handani na mweshele yao ze dispositions presida ya rini construction rizangalie ne mesures ya rengwane serikali wakati ngami ministre de l'économie ramete à la disposition ya opérateur 5 milliards 500 millions ili ze komando zao zifanyishie wakaishahula harumwa yenti shabatike problem ya penurie unge zebei enamna za hakaya kama dozi compare enamna zilio hunu na harumwa zidwa jina karjamba kazaheya shaziheya hambavi to d'inflation hatu iheya hambavi rahana zidwa jina unge amfikiri ngela dhimori arrondissement mbavi question ya crise ukavingi cher c'est vrai par rapport à d'autres ngaramba ukaya gari wanao implication ya gouvernement et jitihadi ya muwahidaula ili rigabili ya crise nziro imikao iremeze ntinku na parlons plus ntintinti na fikiru kaya geladimo rushukurie uka alhamdulillah serogo kajamba kabasi difficulté shaimba hindungiyo ngiyo hanamna ya ukaya ngarigomba ukaya wa Komoro ho wenji wa hao washindo wediriki wa hunambendo hili Monsieur le ministre Hamad namna wajani sabo na sokaya ntisa a mieux résister sauf que wa Komoro kangari hojio bonze hunziani le sentiment que ils sont délaissés serikali kwa tu accompagne harma crise harma visheru kaudelio monsieur le ministre je explique dit que wa Komoro afikiri na mangalize tambazi nuzaheze mesure razirenga za hadani ya faciliter l'importation ya heze biens de première nécessité ziji harmu bei ya hafifi
amoshela harma espace nafikiri bala une semaine ze produits carnés ze beizi multiplié par 2 ukaka izakaya à l'espace d'une semaine chaze mesura renga na ila accompagnement refanyé secteur privé ze beizi rejei namna zakaya avant la crise amwana mwe covid e crise ya Ukraine ija reli wakaya ngamjua ukale gashilia ze produits za première nécessité ziheya enganu heya intsohole heya imafura ya heya izindunga bontikao hata ze produits kazaka hundi haukayaze les pays producteurs wamba kwa tuzitoa hunu hatu izindizo zontipia ngizo zikaya arditsena zisubventionewa hokana mtsambale lo intsohole yebeiliyo iladhimu onikor wahuze kilo ya ntsohole haraljana wa 20 yoni pri aladhimu wa ihuze sha imwa dawla hamba ukaya contenue situation namna iliyo hari demande riangalie izo ya ladhimu rifanye no ri maîtriser et augmentation hiyo hakaya yo prix ikao ya population kwa na ushida wa Bunge et mesures arengwa hindi subventionner ntsohole à hauteur de 1 milliard. Il permettait riroha e bei ya 600 jana wa 20 rija bei ya mingo minane 1 milliard. Uharmwe nganu la même chose. Nganu heya umkatela thimu heye shatsena mwahe daula haba na rione namna ya umentene haukayo produit kao ge consommer au haku ne population notamment mamaskini rimentene e bei ya homkate. On a mis 300 millions subventionnés tena enganu ili omkate utiheye. Bunge ze forizonga zifanyao. Juziba ni kaula dhimu rifajiste tena et commande et gouvernement ont mis à la disposition hele shirika la tulaonikor 2 milliards 500 millions ili vatimanke sohole harma enti. Bunge mkartamba ukaya ya serikali ngatufanya uze efforts za hatu. Rele ukama no krizingi yo mondial e krizingi yo nziro. Wanu karti harma mahala nikao ngasiwa siche shangari wana ukaya ze impact zijau hunu zinunga zilawo bonze ubuche. Bunge esise enemana la temor fanya ndini do kari resist. La population hatu batima kemba hindu karjamba ze beika sina uhea shana zihe hafifi par rapport ya henamna la demozie. Ambwe maranya monsieur le ministre wafu ya macho wachona zila effort za serikali wafanya wao. Nafikiri mbesenga sina defo ya communication pande huo. Sha en réalité serikali ngafanya ujitihadi. Banu ngabondo gombili zejiri. Muno harmaze ntika unga una mwaya. Muno faratsa juzi bada le gashilia le trésor wakautoa sheki. Weni kemaranya. Ikaongwa uharma situation zero. Abo emana yone mesure wa unokayangwa renga watukanza wa baisser fiscalité. Si recontinue au subventionner hydrocarbures. Ili enamna ebe ya ladhimu heye iti waswila ukakabati bila rushila huleriti ya gashi yonde handani yankalo ya pili banu zinde ze societe za hatu ilunde tia hatu nuko jazi nuze jiri eki ekonomi bona ndongo ndaro ndongo ya handani wandu creuser déficit izonde zari hunda banu e budget hatu opanule na unga mushauze miliard nazivumo yabo e deficit ngeraji hao rahani namna ya lazima ikaye irajiha ila dhimuri financeje wandu njiza zempu karjaze njeza wandu para ngari parao wandu kanariere zariere kartinizo bunge yabo kweli deficit yatu ngenjezao rikubalie njeze akala dimari sutene maranya abo ho finance la dimari pare abo ngariji endeteo hakaya e priorité na hiyo ndukaya de traverser période de crise inu riro harma ikroinu riwasili harma niveau kao et croissance que doit sorejei bugere ji retrouver avec une dette johi liba dans le temps okay ze effort en réalité et serikali zifanya ze effort e mwa daula nguzifanyo bunge na rikubaliane haswa
dawanukao ngwatombe dans la facilité vanse media zanyu zingarizangalia ondo ngarionao wananyasi wa siasa wajaba nungu hafanya ukabano wa Komoro kwa sonesi jirio harmwe dunia waziona ondo gabontika ou déficit wa sur harmwa 120-30% du PIB et manahindini parce qu'on est obligé et si singa dodo renge mesures ndo ajine tsuni zo ndo wafanyao lazima rikae haruma et anglais si je hada wa Komoro ukaya tout va bien ainsi hatunge gerewa unai tout est noir, c'est pas vrai na mwangalie ze indicateurs sineza hatu na mchangala ze indicateurs za FMI Fonds monétaire international mwangalie ze indicateurs za Banque mondiale mkompare e situation hensi hatu na situation ya nchi ndo ajina zifanya uneza hatu au nchi zilio développer par rapport comme nos position en c'est pas la réalité monsieur le ministre. C'est ce namba ukayongo ambao yone nemna wa interpreteo hapo kwanza wa bae matso kwa Komoro kwa sono kaya c'est pas vrai. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Juzinga bona ona nyamba ukayarba le FMI ngwambonda Banque mondiale ngwambonda institution multilatérale internationale wajo subuti wade wanzia na yone responsabilité hao yawe credibilité yangu jokanga ndahu na rirenzi rione rinwando ambao ndo mnyanya bayo tsindia ladhimu vanunga sima dhamana ritsambe population ya hatu ndabo tuambe ukangasa ma period difficile et serikali ngatufanya use efforts hatu riroe harmo ikoini kamyezi mwa benze riroe haraka parce que opposition wa jao monsieur le ministre ngo ambao serikali wa échoué parce que ruono il manque ya hentsohole alors que serikali wakaujo kaulinda population kan wajuja wanjeze parce que diaspora wakauja hakuwa atabangwa continue huja wakai il manque ya gasoil ngabo il a viché ngo ambao opposition kwamba vous avez échoué monsieur le ministre kabatipendo ya manque Vanu ndiramba ukaya bese ngarungo hangalia media zilo different au ngarona uzinogo zilo different kabajama ke mafura harmwe tsinu hata waka décalage hindi waka un phénomène ya ukai bateau usiku ya prévu injie waka ibahari kambi une journée 24 heures et mafura kavala ngabo gasoil ngabo essence ngabo pétrole lampangio yabo shalelo activité yenjeza ibonge huenda ndera ule kidio harma station ze station kazenjeza inombro heze pompu kazenjeza lazima bakaike ibanu mdwaza ukaya ngasina mashuhuli ya mahamiraru wala 2020 kabajaka activité 2021 kabajaka karjo 2022 abonga sina mahamiraru donc population yenjeza magari yenjeza lazima bakela que chaque produit ngizo inya henso hole Balivano karado dwarambe baje batonda harusa nzima. Banuzi nous commande, mwambia nuka on a mis 2,5 milliards à la disposition. Libeze arrière, ilize commandera tu zija. Shaban lelo rakana majele ukume abaya lo mengomine. Ranza uhendi mdele enso hole à des quantités importantes. Il a dit mou wele okaya et demande qui est forte. Bongele lone jasenge toni shirini lazima ila population mdakaenda hule hakiro ya hule hajuni ya bake un problème d'adaptation chez le serikali kauzi tu monsieur le ministre mkaujio kaya omahaunu imashulinga juhenjeza wanadamu wa juhenjeza unjirana kapsono kensole sayongio bane problème là yo kaya etsole ke japuza etsole ngio suffisant shana izono kaya les gens ngwenda en masse wakati kaongela demo wa honde kuna henda dukani ke kundi etsole kuna henda o harmoise ze magasins za unikrombo kensole kaiti et demande qui est très forte da nungio sawanenu ilo harmoise station ukaya wandu wenji kondo wakati uzima ni mtungutsaho shakutamba ukaba makensole kabati onikoro ukabati etsole asa ukabati ngano ukabati mafura vaninu bataille yo difficile na le ukaba ni no choc ilio mondial vanu demande ka utsambango itsaholelo bali kuna tso jibula ukaya ngwanzo melinda rusantsolisto huja angwanzo melimiliza gashisto huja non les choses ne se passent pas comme ça ibongo yonde amba ukaya yo démagogie
mitsuelewa ukayangeudo wakabanu afikiri tukarma problem wanu ambao wauriona on a vu leur gouvernance ya ka difficile batuka crise abungareliwa wakati baduka crise iwatuka yensi tukandahu sérieusement tukandahu mimi ngamwambo ukaya en réalité yensi hatungiona un président qui s'est fortement engagé, qui travaille, il est au Kangasarmo Katimziro, mais qui tient à ce que le pays traverse Ribiro Katimziro Unu, Rendeharmo Fazikao, Rirenge les enjeux de développement. Et donc, il nous populisme yamrujarma les médias ya funye mathiambe ukaya la faute narami. Il va commencer à parler de la solution. Shautamba ensigelo na hii. Mono ntikidona et solution de shauri hindi yo hamba ukaya c'est l'école de la facilité na hiyo wandu pia utsohunda utso kama premier donc on est ma premier à école de la facilité. D'accord. Mjorejei watukufu kama garma shenu bide kubonga sala sana monsieur le ministre des finances mzabudu haruma ile dahu la shenu bide kumoro ndo tukufu kwa lonu gamjujo huzi maswala hanyu mwana Muhammad Abdou juda urenga nusu ya maswala hanyu ya jawzi monsieur le ministre mwana Muhammad Abdou est-ce qu'il y a swala la huzi monsieur? Oui waja swala banu musu ye crise ama hazone sando banu wakati covid wasidi ambaye au allergie bavi et ma opérateur haumwesheleze mana mangu system banu Yusuf ya ukaya wanui ma operateur ngwa ukalite big ngao wanua tsahezi ndonze ngawe ma operateur local wendo wa kule zindu ne ma grossiste wa halafu ye itso touche juste et ma operateur wa huyu shawa mbwani kwa ja soutenewa kwa jafanywa donc ujoajibuje harditse na onese bilan ya msaada serikali wafanya haramwe ma operateur wao ika positif au négatif donc ndena mnaye swala yaje monsieur le ministre. Shukran Mwanyasi Yusuf kadauzi sal swala hilo. Nafikiri Mwanyasi Yusuf banu le swala hilo la lilangali harumwa angle mili la lilangali harumwa angle kayari funye matso karja soutenir ma opérateur an karja mette à la disposition des moyens il aukaya il a si négocié à l'instruction du président. Renégocier harmoise banque. Renégocier et période, renégocier et taux d'intérêt. Ikao ufanyiliwe ma opérateur économique. Awoze banque ngeo ma opérateur no wakawifanya. Abor jokai harma nongo za 500 millions za bunguza haruma ze revenu la de muzinji harmoise banque. Abo save durkaya Guhamari wanika 500 millions de plus ya subvention. Sini rarenge garanti ya ukaya ejokana défaillance ngarjo liba hata ya jodo shinda yehuzaji ya liba. Ingerfunye matso karja sifanya. Ze produce jo manke au kazinezi hulas jo kahali. Manama usidiwaze ukaya baada zija renge mesure. Renge mesure ya ukaya zebei yala zimuzihuleziwa ema de grossiste au ema détaillant rizikaza ili hau evite ye impact itike fort abo haini mru hakaujira trouver harmo la marge ya hahi reya hau rehema grossiste rehema demi grossiste bugena raramekaya abo effort yu injia harmo wa rozi mesure zirespectewa monsieur zirespectewa hauka enya tusi respecte nga moshele yao abo rengwa moshele wakati ma opérateur wa taxe harmo ukaya balanga mi non parce que il a effort rafanya effort il a zimu iwasili ya population sidiwazo kwa kilo ya mabawe na tutambai ni consommation locale idokara almajana mane avant la mesure en l'espace d'une semaine il dirait tirer almajana maili hendi des mesures hiyo zinu na tutambai zinu ya hinganu d'abord ils subventionner ou walio harmo activité OK banu karado jande raune détaillant rimambe ukaya renge ukabo sayo abo ila mesure que jetu kana ila shabaha hayo lazima risuteni wala walone capacité au importer une quantité importante ili waji wawanike ikarjas fanya abo jetu kana abo to karma crise do kan mugafikiri
ze mesures za rangwani serikali ziwasili harumwa ila cible kao rifiki. Abdou, est-ce que vous soit là ça harumwa crise gawandu vanu walindiao ike ufanya proposition ya he crise aba namna iliyo zebeiuza he proposition ndini ufanya wa Komoro harumwa ye maisha ya majiro yanu ya heze prix yode namna ndo avancer au ban. C'est surtout avant la ho tukufu kwa opposition yako monsieur le ministre rifanya experience harumwa shende de Komoro kana realiser visitano rizibali ndo marché de rafanya juste ration ya masihu monsieur le ministre si visitano zila ngatindayo ngarambia namna parce que on sait très bien que wewe mungo ni ministre ukao wenda sur le terrain uona namna zebezilo ici visitano hizo zitohenda haruma kurusu ya masiu. Imagine monsieur le ministre mkomori uliberaliser zinane mwezi comment il peut vivre avec ces zinane wano haruma hiyo jinamna sana mitsinde inufo shindoni ya volo wakati rangaza mesures za ndani tsende tihunu zila produisa tu sisi reproduiseo ngizo ghali rahana zilikao ngazi importe wao anigabo habita ila iliyo odela wakati uzisa ya ukaya mzadzana mona yabo akawnihuliza majimbi tsiroha tsinditsika uhula nrovi tifanye ture heze production tipia sundu majimbi ya hatu ngayo ghali rahane majimbi ya laubushi siundu ya nrovi ya hatu ngayo ghali limao rahana zilaze importe wao halafu ti uzisa mzadze ukaya ipa ni maana hindi amba mtsoeza ba zinduzi he harmwe maluka vangu tsiheza donc abona rambe ukaya vanungabo dynamique tsaila ikao bon zinduzi heya ono vatu bonga hezao sha bomza kuoni puli amba viba bala tsoniala ya hoa bushi ngayo hambo anira hana yanu wone yaba hiza ya jala douani alibiwa. Donc, en soi, kabati logique ça il a. C'est vrai que c'est je peux pas ni une langue de bois, non, je peux pas. Colis c'est bézi. Changes la nazamba zi à proportion il y a un boani par rapport à d'autres. Et ces mesures là de mon droit zirenga hindi. Vanu si harmoise théorie économique on va inflation yo origine monétaire. Bonge monnaie zajiri Marekani, les banques centrales ont déjà commencé à ouvrir des taux d'intérêt, banque centrale européenne d'asile. Je les instruments zao. Quand vous leo que demande qu'il faut, il y a beaucoup plus de liquidité, wanzo wa ibunguze. Non. Si il nous choque kao, il y a beaucoup plus exogène. Quand il choque ya ukaya, na sina une masse monétaire il y a exagéré, ya ukare hezaze taux d'intérêt, avant tirer aux ici. C'est namna hiyo ngoya ukayanga sina économique ukaitsu produire davantage changi yo lié à des importations anga importer davantage ukenga remwa on est choc il a obonzi ohuti abugabo il a capacité de résistance ya hatu neze mesure il a demozirenge karna ujwari zifanisi sawaneza wala et d'ailleurs les awala ngazuri contaminer mwishia les lilio entre les dollars ne euros. Il la Banque centrale américaine waheza les taux d'intérêt donc et demander les dollars fortes donc on s'oriente vers la monnaie américaine il plongeait et euros. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que la zone d'importation à dollars abo zebeitse ngaznoza ke haju ukipa nungela dimore le ukaya et chokinu on doit jouer langue de bois zitsungo nyangu zinduko dire ka ongar subissé aux chocs. Donc, ils ont un kanzanabe, yaukaya et origine, ici et origine kati monétaire, changi origine yaukaya et choc plus ton gaz là où on sait. Donc, aussi, nous faisons en sorte que si la production rigiliao, si il y a encaissé les déficits en subventionnant certains par rapport à la population. En réduisant ces mesures, maintenant la douane par rapport à la population. Les lots, les taxes douanières, et même nazilio, garirengao, avant et hosia et fret. Ani bainri jo la douane, garirengao ces tarifs zahalera avant la crise. Au kangere lotier fret, kama simda joshina hulimba hindu.
ok ngamonokaya ampleur ya crise na leukaya ngiyo ampleur iliyo forte nina mnamfikiri rigereo ngarigereo avec efficacité na uomba riroe haruma ekroinu haraka. Pourquoi tu regardes ces mesures, monsieur le ministre, mettons en place tout de suite, parce qu'il y a l'urgence, monsieur le ministre, surtout que tu rassures à vous, la crise monétaire entre euro et dollar, est-ce que vous avez mesuré pour comme tu mettez Vanu rendoheza ces taux d'intérêt sawano rojina abaha abotsena ngari tiré vers le bas il a dynamique il a des moikaya ukabanu en réalité économie tani so reprenne les estimations de l'ONISO za taux de croissance au numaha il a demori wasili harma 2,5%. Naskar Johanza retiré encore vers le bas. On souhaiterait au contraire accompagner les entreprises ou les financements bancaires ili wa investisse wa accompagner une mesure zahe et plan comme remerge. Et bon ils ont carlo renga mesure amada izo. Ces mesures renga des mesures de subvention. Il y a des produits de première nécessité, c'est des mesures aussi d'accompagnement. Il y a au cas manquer des produits harmonisés. Ça on peut pas aujourd'hui renga mesure forte. Il y a hausse les taux d'intérêt là parce que en soi au cas impact est beaucoup plus fort, d'autant plus que les zones là-haut, et que les dollars par rapport à l'euro et monnaie arrivée à l'euro, à la zone d'importation za dollars, mathala no malendre no rehula les gages, aussi ça tire encore vers le haut. Donc on continuera à subventionner les hydrocarbures jusqu'à ce que on sort de ce creux. Monsieur le ministre badaringe wakati mwingi armal swala la visher mananga barsana swala jandaria ya saria virilie hujota mbe wa komori hindini wa komori kaudo ardunga au wa hushilia au husui evisherinu hujota warasure namna je monsieur le ministre mi amazoni rasure wa komori ya ukaya situation haturlonio yinu je namna nazamba kaitsin zero haku par rapport à d'autres pays kao ngamonao kawa eshahula ngashmakeo ngamonao kaya zebeizi triplé mon ok c'est efforts du gouvernement sur instruction et à président ngendao dans ce sens et on continuera à subventionner nos entreprises notamment au Nicor les hydrocarbures on continuera aussi risoutenir ma opérateur économique. Car na base de kasna hoya ukatsa izonga mushiao. On tire vers le haut. Sha de wara siroka et namnas jo hoya hunu hatu kasna ukasawa je namnas yala dhimuzi heye. Les taux d'inflation naona ya publié loba la fikiri fanya wa hazina wano incide kasi autour ya 5-6%. Ils sont des chiffres provisoires. Pendant que d'autres ont harma 12%, France ont harma 8%, ou même au-delà. Abongaramba ukaya zila mesure rengao c'est bien zéa ou changa zéa ou hafifi. Bonge na reli ukaya wakati unye demande qui est forte, ngarfanya mashuhuli ya mahamiraru. Ngarfanya mashuhuli ya mahamiraru. Abo iyo ngar soutenir les consommations, ngar soutenir encore les investissements. Abo au contraire, on va tirer l'économie vers une croissance. Vous voyez, il y a ukaya vamakimba hindu kabati bendu ya manki. Zebizi heya, zihesha d'une façon je dois ukaya qui est normal, on doit exagérer au kairiwa renti exagération. Na rengi wafanya des comparaisons ya heze prix na mtsorenge nganu, mrenge tsohole, mrenge mafura mwangalie par rapport à d'autres pays. Car na ushina renge mesure ikaugizo au-delà ya henamna dunia ishi. Mwana Mabdou Ngarjonjia haruma l'esola ya émergence au kao monsieur le ministre mono aka participer à ma conférence à Paris haruma ma bailleur de fonds uja wasaidia émergence 2030 au kao imwahidaula hanika toma ya Komor mwana Mabdou. Oui, tukaya rionondo kaya monsieur le ministre il y a coordinateur technique wa conférence des bailleurs à Paris en 2019, en décembre 2019. Donc, monsieur le ministre, Oudjoro Nesambari, il y a vision, il y a conférence, il y a conférence, il y a comment on a marron d'Indini, il y a des perspectives, il y a des outils, il y a des
yezenti wa ninka Komor toma ya wasaidia eda zivi afikiri kaya ranzie conference le vili kabajaji wa suite au Komori kwa jaji wa suite donc lelo ke jaji ki Paris ministre de finance arditsena yaka coordinateur wa conference hiyo ikeka rejei yeshe les zambavi on baba no walaya no baba no waliyo ni zonwa wali yao mais espoir moi daula yani kwa Komoro kaya Komoro d'ici 2030 genda warma émergence surtout on complète les soins là mwana Mohamed Abdou opposition on sokaya et au quoi tu par émergence ngombo émergence josi ka il a conférence des Avira Madabira Maurici kabano ka suite monsieur le ministre est-ce que c'est vrai il a émergence c'est Ahmed na opposition mbao yone la namba oyo populisme wanzo wa renge abjonga mfano miwa banadi wa hebahari de bahari ya hatu emvwana yenye hata sheni sawara bala otsunda na shingo haini mahemvwa ngenyao hau ndinge sawa barini sheni sawara ba itu bala otsunda ngio na shingo ketsinzi livu yone namna ilo na opposition na yo khatwari banuka jamba zenogo pia ukangazijuao ngazifanyao no banuka sina bezwe nao ya hizi proposition zao ya lazima wafanye ukakajamba zinuramba pia abo zo no kasina besoin hizi proposition za hawambe ukaya bumwamba garfanyo la pitale marfur tifanya alfanya ngo zindwaji awuma haba gamfanyo zenzia yo side priorite yo garinda hizi proposition zao karja paro zihunda ukaya Janatka hangalia mbabi en préparant cette réunion c'est hangalia et cycle économique ya hatu harmabda wa mahashirin et taux de croissance moyenne 2,5%. Anilo mwenjezo wa richesse ya hatu 2,5% par an. Yetu tuaribaki namna hiyo. Vanu yon des visions président ya hamba des constats yafanyiwa no wanu pia. Et les Nations Unies, et la Banque mondiale, et le Fonds monétaire, et les autres partenaires. On est à ce rythme, badi Komor kena ujuha. Et Komor kena ujuha. Haruma et politique de petit pas, yon yu azali ya tsohanza, yon yu président tsohanza. Yon di mana mbauka leo haduhu. Wanunga si haruma guerre. Guerre ya he développement. Na kanu gendo haruma guerre wanduka na arme. Ye arme hindi ni plan Komoro émergent. Ngafikiruka leo ndo kadwavili entia hatu ya hunda mundu ya hunda dhamana ya hamba ukaya geladhimori kena faliki. Aliswali haifanya haruma domaine fulani leo ndo kadwavili bajao un président de la République ya renga ya lead ya ukaya entia hatu geladhimori rohe haruma politique ya petit pas bakena uribe habahani. Abundu ukaya ose à mettre en place un plan de développement, à mettre en place des programmes. Zijo hamba ukaya zikeza envergure, zijo tsongelez économie hatu ibadili. Bunge abuha oze ukaya wanunga wanungo mili la demurzion au masuala demurjipoze. Wanunga ndo har mambwana ya development. E dunia haini wanungo wanao. Atutu harikensi. Donga la wanungo rompira. Naho uralesha hagara mbambe seka tu développer et comme riatu ya 2030 ngaranzo ikaeje yone le swala de muriji poser lelo et comme riatu ya 2030 ngela de mori kaeje na dazer kensir doanga le dunia namna irenda hata 2030 par plus de chance mais c'est ngaranzo développer au malchance mais c'est karna développer. Il y a aussi des choses que le président Azali a fait. Habange la demande kema acteur. Ça veut dire que ça on est intis à ça ikao wajilance dans les mêmes programmes de développement. Donc hojambe ukaya na nitahe arme ya utsongezani wane ilienzi yangu ji développer da hiyo c'est le plan Komoro émergent. Gasiniyo. Gasineze projet kao ngono kangi zo d'envergure ya demozi njienziani. Izo gila demozi financewa.
et budget hatu ya mwaha yendi 100 millions d'euros, 50 milliards. Je tiens à développer ici. Avant de faire ça, besoin de ma partenaire. Chatine namna rakaudo fanya. C'est pas la politique de petit pas. Les Loganzao, une politique d'envergure. Ils ont déjà fait. Nami, gamshukurio, gamomboshilo marhaba, wayaniko tukufuo na na coordonner zihazi haukaya wafanyishia un travail de fond, un travail fouillé. Yakubaliwa no Komor, yakubaliwa ni mapartenaire wa hatu, ikawa wakubaliwa finance. Boge rende pari, hojibu le suale. Rende pari, kweli rende représenter le programme. Il y a eu une adhésion forte à ma partenaire wa hatu. Rema bilatero, rawanur paro ma multilatero, aux institutions internationales, dans le secteur privé. 4,3 milliards de dollars d'annonces. Kabati nsia johu jabala ijeya meukaya garanduri saidie Komoro mbendo fulani. Ambe kwizo ndabo. Au Bank Mondial wajebala wambe garanduri saidie Komoro mbendo fulani ambe izo ndabo. Mono, au Bank Africain de Développement wajebala wajambe garanduri saidie Komoro izo ndabo. Zafanyia za conférence. Mwambie luka rende 4,3 milliards, ils ont des annonces zafanyishia. Comme tu vois, tout de suite après, et Covid-19. Wakati ho milia mru, ili mrungu wa sauver la population ya hahe. Pendant ce temps-là, des choses se font. À la date d'aujourd'hui, plus de 750 millions d'euros za annonces ziengagé wa ni ma partenaire wa hatu. Ziengagé wa ni ma partenaire wa hatu. Narsorege programme ya Elmaro fujuzi makahi visite. Il a signé financé ou asiche. Juzibanu dans cette salle, il signé convention d'ami la Banque mondiale, il y a 25 millions de dollars. Yoga Zibel Marouf. Zende a financé les équipements et l'hôpital. Et Daoula a financé 25 millions d'euros et de construction. La Banque islamique de développement annonce 25 millions d'euros ou a complété les constructions. Il y a une conférence, il y a un projet phare, il y a un programme du président Azali, ils sont là. Il y a un funye matsu yonde bahari, mvange nyao, sha, shoshingo. C'est surtout ici. Yonde handani. Kerana galimba bize bilatéraux inamna waji annonce ukaya waju saidia et Comores 492 millions de dollars. Zensi wananyasi. Et ma multilatéraux à les institutions internationales et régionales wamba waju saidia Comores 886 millions de dollars. Et secteur privé 2,5 millions de dollars. Yondi wakanza wa de invest. Si les longs considérés ukaya et secteur privé wenji wajivuru hakaya wale mabone crise wabadilize projet zao nusu yao yonde maana ya ukaya président ikao ngari mshukuri yao hakaya c'est vrai Azali c'est un homme infatigable et qu'il a dhimu ya jibate pour son pays hari nika ukange la dhimu d'ici la fin de l'année il organise une table ronde ou un séminaire gouvernemental hunu ya upare ma partenaire wa hatu rijeri complète il a parti KO jusqu'à présent rake da financewa notamment des parties unis KO za secteur privé KO certains wajivu chez ya secteur bilatéral ne secteur multilatéral ils ont des financements gazijao atsambayo ya Elmaruf kerin sengeleten bori jawhar maze financement ron se kayabane conférence ngejona marunda mono yakado ya pili harmwe sali tena resigne avec la Banque mondiale une convention il y a 40 millions de dollars ya hepor ya mweli harmwe sali tena resigne avec comment dirais-je l'Union européenne 50 millions de dollars et soutient le secteur agricole. Je dis signe tena sina et AFD. Afkiribala
25 millions d'euros ya soutenir les hôpitaux secondaires. Et hapo hizo pia zile programu za plan Comore emergent kana hamba ukaya abo yuketuje na marunda plan Comore emergent gejauna marunda ESEPAD raifanya Paris et ma partenaire watu wajiangaje ngwaji prononceo. Aujourd'hui la Banque mondiale les engagements wazifanya harma yenti izo 148 milliards de francs comoriens. Une des banques mondiales. À la date d'aujourd'hui, les engagements total wazifanya 140 zilio et la demorizi décaissé 148 milliards de francs comoriens. Et ce que je vous ai dit, c'est le plan Comore émergent. Wanu huwa hainti raba garanzao et 2031 si hatu garanzao rikaeje. Garanzao rikena la pitali, garanzao rikena nzia. J'espère que mundu nafasi mwele nzuani mwono zihazafanyisha nzuani au mwende mwali mwono zihazafanyisha mwali za husu nzia. Et za husu énergie justement yode na idiwaza risigné tena avec la Banque mondiale 40 millions de dollars ya husu et solaire. Il a demo ije compléter ces afanyishia. Et bunge wandu ambao kaya wanu e conference ya Paris zilanda abo mwono desina zikendabo harma wowo shazike kweli harma wa Comore. Parce que on va opposition, monsieur le ministre, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité à l'opposition? Parce qu'on va Esirkali wa Tushinda wa Timizel Marouf jusqu'à maintenant, autour de ko ramener Comore harma émergent en 2030, haude pare ya kwenda mtsuje kwenda mbajini hawayambule ukawi washindi odo joko shinda wa ndani Comore harma émergence 2030. Est-ce qu'il est vrai, monsieur le ministre, que jusqu'à maintenant il est Marouf que tu chéris temo yode bahari emvange nyao shangosiko todo jibashingo. Et puis nous avons ukaya ces 2 ans iso ngasina retard ya une année harmo construction el Marouf. Et afikiriba ya jana dami ne collègues wangu ministre des affaires étrangères na ambassadeur de Chine Rwanda nao ne société wa wahao et la pitali rijue ye retard yo lié na hindini rikana une année baka covid ikauza nsizo wenji wa bazizi wa activité keja kaenda yabuga dofunye matsorambe ukaya retario keti justifié na singara nzori rattrape comme Mwenyezi Mungu abenze et volonté ya président Gwanzo holaba nu honda décembre 2023 el Marouf hise itimiziwa e chantier ngenda umwele mu visite bugabo hoja wambe ukakartu shindara itimizi shara ni sangi yonzia ndange jo hisa non. Donc, monsieur le ministre, parce que l'opposition est sokaya et ma partenaire doit promener wajiwa CDNC kwa na huja parce que ngona ukaya ntiketi stable politiquement. Kujute répondre namna je. Est-ce que vrai kangarona ou namna opposition hana wakati wa forma gaya comme quoi comme tu ariza wa manifester comme tu ariza wa exprimer harmonienti tant que comme jawa kabati stabilité politique et ma partenariat au pesa kwa noshida wajasidenti. C'est faux. Et hatu ngamonao enamna ilo na représentativité harma instance internationale. Et hatu kabati media ilio banu nganyibanu ngamturneo ngamonao enamna repress enimndu ngwanziho gene opinion yahe nguye exprimer namna la vie. Ngamo interrogeo wandohe opposition wontipia enimndu j'exprimer enamna ya la vie. Ngono uhoje hambe ukaya vanungari wazia woga non, les choses ne sont pas là. C'est question kasi yabo na une réalité inobimbia parozilwa si onoba na wamboka ukanza olwa yoto kanza olwa jana ngo fanyoze ngo zayo kujoja olwa lelo warongo harmaze media bantikanza ne na non nareti babizeta bozinu vanu si wandu wadzima kasi harmatsi nzima inimugene opinion ya hahe inimugene devoir ya harmatsi ya hahe pano opposition la dimaikai ikeneze point de vue zao wakeneze program zao washindane na serikali sinzura johutajia shasido hujare ni realite rimaske rikena
na dialogue populiste rikena udeza non, quand on voit ce qui se passe, l'impolitesse, non, il a tinde namna. Les insultes ils ont de côté, monsieur le ministre. Serikali watengoda opposition. Mintaparisha bro serikali ya ndaharuma ze media ya habazi nugo namna zamba watazila ikao yani hata ziro harma ila martaba ya hatu ya shikomori ya mastehi ya ujulana no. Ya même des conseillers wa président kwa mbea. Non. Dojo fanya mfano nganga wasimuni. La présidence nous yo responsabilité haisha mitsona mndu dhamana wa siasa ya jorenga ya de mndu ya pwe mndu harmono ko kawo terme kawo za diffamation terme kawo kajara de musdoro harma ze hanyoza hatu en tant que responsable wa siasa. C'est surtout ramana tarjema Mohamed Abdou ya opposition monsieur le ministre ngambao et serikali gouvernement ya dictature kwa tu la liberté ngwa kizo muhaidaula yokangu dirige ite hatu ma dictature. Anende mala hulo dictature wone waone koma la dictature yo exerce. E dictature ngonda bana mjahunu nganyina zaidi ya mwezi ngamonao enamnensi yanshiyo ngamonao badibanuger karma dictature wandu wakaulaya wala wambao walo hunu watu wafanye engabumdia paro menasew ya ukaya engabumdia alors que ngabondu kangwa diffamer wandu ngwambao sha wandu wastahamiliyo wadudwa wastakilwa wadudwa no alors que no inamna matourner hunu munu mdu ya menasew monu kanga ensinyo arma dictature no. Par contre, monsieur le ministre, le nombre yafungwa parce que hafikiri hajafanya manifestation. Abdallah Abdou Hassan. Mimi sina ujua interprete mahakama miti juge mi ntiharuma izo majuge wala dhimu wafanye yone responsabilité hao ikawa mzia ngomneze arguments hao ngomneze feza hao ils ont commentaires quand je ne peux pas faire des commentaires za justice. Madame Cela ça toujours les cadres ino riono resama banu madoniwo zebe izahea et société civile wakatsawa manifeste wa haraziwa de préfet du centre est-ce que là ngenje harma cadre ndi na namna kwa joka ya manifestation il a droit constitutionnel et comme ça no cas ils ont bon dire la manifestation basée bezihea. Je dire armazen sidojina monsieur. Yor kujona Faransa wafanya manifestation base bezier. Wandu pia wale ukaya tous les pays du monde au contraire ngo harma solidarité, ngo harma cohésion aussi bien les gouvernements que les oppositions. Ngwa confrontana aux idées hao ilizentizao zirohe harma akalmi zirohe harma crise. Izo ndizo rajuhutajia. Yokaya banu lelo e situation ya jiri dunia par rapport à ces crises ndaruzadunga na beko inune cycle économique sha ngifanya appel ya ukazenti wakiharma solidarité et marangi ya wakiharma solidarité opposition des gouvernements wakiharma ya ufikiri bazima ya ukaya comment sortir de ces crises et le même de la kaulina impact ya he dollar ne lui dit invite. Donc niko haki ya préfet ukahaka na kawazi hiyo ndio ya manifeste bambo ka bezi heya yabo ngeskola dhimura nzo siku yo hata aba watu manifestation ikambono kayo ndio namna lazima rikae se bezi heya e wakati sijobsia ngela dhimuri manifeste tena ma commerce base bezi si panunga ser ma cycle économique hansi ukaya zebeinga ziheyao shasisi ndo kazi tiheye namna ya ukai maranya ikekwa shindi wa hulamba hindu shokarizizia siheye ayoti decret kanizo tokarisi hale shokarisi hale ukangari manifesto base bezi heya abunge lazimu orangu ilisaba toka into d'inflation rigere do fanya manifestation non enisaze bezi jo sihe ma commerçant wa sihe ba kasja heya non c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Yoti argument yo hamba ukarizi ila banga bo dictature base bezihe ya kardasare na ratafijo. La question n'est pas là. Narione réalité ya ukayanga si haruma période exceptionnelle 3 crises successives za dungana ikauze gouvernement
eni wanungu wanao na mwangalie le deficit budgetaire ya Faransa kwa nia wasili na mwangalie situation ile harma zentinku na mwangalie zihunda euro lelo halafu leso jarame ukaya zilangizo hiyo kazina utahon kasuhuja sha euro li hatu hindi dokar kena des amortisseurs ya impact hiyo itushe hambavi ya population ya hatu karumbao emashuhuliaji abantu harimo periode inu ya birendo banga soutenir réellement la consommation na soutenir une dynamique économique donc ça il a rinje harma période ya accalmie et choc exogène zinu zibunguze vous verrez que les choses commenceront à aller mieux et que les plans comme émergents qui est déployé là hambavi et comme il y a 2030 ngarigombao ngasina espoir ya ukayati de Comores rabao ngasinyo lelo. Mais moi Mohamed Abdou oui bon garojo henda harma sujet na rinjemba harma diaspora kaya diaspora wa una réclamations za hao ngojone sambabi fikira hao kusuze réclamation kwa diaspora obji demande et diaspora watsahao bakigisha unique au facilité wantijuyu zila démarche administrative kwa hanza wazifanya harma ensi haya et diaspora tena wa demande au watsahao il a droit de vote ukaya wanojua we vote mahala walio haya e diaspora tena wao habilia huyu kaze bien hizo hali imana zilo hali de taxes ya he gouvernement Comorien wa injiao harmaze bien hizo donc kabla rimu c'est wala sinawe ba ministre de finance uone sebabi aviao uhusu zila réclamation za diaspora surtout hanje zambabi mwana Mohamed Abdou Hamad namna zonesa et diaspora monsieur le ministre ngou tsango haku haruma ensi et il a le sentiment comme quoi il est abandonné par l'État parce que Hamad namna mwana Mohamed Abdou zonesa hapo ngutsa nongozi njingu réclamer nongozi njika kabati atanzima yafanshi Hamad yo guichet unique Hamad mbeso wa heze billet monsieur le ministre ntujokanga okora chaba mkomuru wanzo jibanu ngulibio billet ya 2300 rand monsieur le ministre. Fikiri hadani amjoteleni ni shukurie haku ya diaspora hatu ntudokanga mweshele yao 2013 sija Faransa tifanya wakati ngami gouverneur wa he Banque Centrale tifanya mabunjilio Paris na Marseille wakati yoze problematiki za kaujipose mweshele ndondo des difficultés ya ukaya mrero hahula ujahunu mpaka mronjilizizo mapake ya jazo mkobani ya bele fami mwishila uze difficulté rakanizo rijari onana vatsangwa ndazi yabo za hatunda sinanyi za hatunda sine diaspora zendazi hizo rizirenge si Banque Centrale rijari zitianziani abaha lelo alhamdulillah kabati mahalani kao kabati facilité ya utsongeza lelo e diaspora zila activité za hao ila misanda ya hao wanzo wafanyilie ze famille za hao itofanyishia mizo njohamba raneja njia ndo harma ze ka particulier zinu ya hezebie ikao abuga roja zinu question hele gash ukabo lazima ngiyo Buhari question he guichet unique et question ya he vote abjoteleni onese ukaya banu modèle de développement ya hatu intégrer et question ya he diaspora ukaya enamna rionawe diaspora karsu yona harma question ya he angle financier shangari yonao harma angle zinji angle handani lokaya siono ukaya diaspora ngasina wana wasoma wenji haku harmo diaspora ngasina wani kaongo una expertise harmo diaspora ngasina wani kaongo bo entreprise yo cible handani la dimori yangalie serikali diaspora ngasina wananyasi kao uhanza yensi una ukaribu harma yensi kwanza wa development ya yensi yo axe ya bili la dimori yangalie diaspora ngaweze questions zinu za ukaya
ini mndu afanya hazi shayo sana haihanti mbahindu akote beikwa ya siti matajiri haku sheni alibwa 1000 euro sana haihanti 50 euro au 100 euro ya yehe weshele ka abuza jihar mwe famille au zahae bunge yonde angle tena ikaonge lazimo riangali bunge yabo harmwe model de développement ya hatu lazima réintégrer et diaspora rare jandi sa ze débat za hatu tione saukaya wanu e avantager lo niyo da zinyo kaya lelo rahantu jwa ze statistique za huana nyasi wala ya Ulaya wajobanu wauneze famille fanyeze mashughuli kebazima ikarlo angalia rien que cette partie-là ne constitue réellement une force de développement économique. Mugabo gyo devoir ya hatu harmwe aksi handani lokaya rifacilite mobilité à diaspora. Na yo c'est parmi les points fondamentaux za plan Comore émergent. Lokaya rifacilite et déplacement et mobilité à diaspora. Lokaya lelo sasa ninga sina compagnie ngaro kazi na compagnie ne kao ngazi jao harmo yanti régulièrement ibuge yabo lokaya ila dimurifanya no indini hata irrégularité kai hata riwanata rekenaline direct par exemple hata zebiezi kihambani izo mengo nimeze priorité ka ngizo haruma zifikra za hatu ngizo haruma aukaya abo nous sommes tous gagnants hendi diaspora hatu ngo karibu nezi famille hao wana hatu riwa zao Ulaya ngo karibu nensi ngaona zila mentalité za hatu ngo ahulia no karibu ya hatu nge lazima ike harmo plan de développement ya hatu na yongi yo mengoni mweze priorité za he muahidawla abonge question yenu ya ukaya mobilité abonge dungana nao na upande wa heze biye ukaya samani monsieur le ministre au avance samaha ça veut dire que ngomfikirio serikali wake vol direct Paris Moroni kano se bio banu le longa monao des grandes compagnies kaongo ali desserveo ngamonao ze efforts zifanyi haona wa Ethiopian zifanyishi hao na Kenya mono rutuhanza e dynamique ila yenjeze e dynamique ila ya kompanyewa hendi na ino cible yoka c'est vrai le legacy liheya yone mane kao ze biezi heya mono sharifanya en sorte que ze billets zijao banu zi propose wao zike accessible mtini waze kuarende hata wakati bieka 700 800 euros 700 à 800 euros lelo ijai flambe he namna yongari wombao irdire je harma ze beiza hambani mungine rambe ukainu choc il au passagère cha ino pour nous c'est une priorité yokaya maraya wananyasi wanshio faransa pour nous yo levier yo capital important ya henti ya hatu yokaya riwa accompagner rifaciliter et mobilité ha yonde accès handani et accès ya bili dayinu ya huwa na hatu walone entreprises ya huwa na hatu wasoma rirenge harmwe serikali ya ukaya zino appel d'offres zifanyishi hao za entreprises hatu za huwa na hatu waloiho wakaye namna ya udo kurubiana na entreprises zilo hunu wakurubia ekonomi yao waje wa invest walo hunu wakenaila proximité ya walo hula wake en sorte que une dynamique économique ya he wana hatu walo Ulaya wa créer des entreprises wajukaya wadu wa investir tena harmonisi yao walo une expertise na heze consultation karzifanyao et on va dans ce sens yo accès ya bili et accès ya raru dayinu ikao on a commencé à réfléchir kaya ebanu ze revenus zinu ikao mdu hondo 100 euro hazi haba hanu ritu hanza e 100 euro ila ya joya hense 50 hu la ri hense 50 hu vungendo créer instruments za nyumeni za unika confiance za upuse davantage ila mabiza économique kao ze familles hatu wasanao wazi constituer wahe hula wanzo wahe shawajue tena wakene possibilité wahe hula abo on tire vers l'avant abo ngari considère réellement et diaspora ukaya yo pôle yo levier important et développement hensi hatu ukabo wanangwar kurubiao indensi hao abo rero haba ongwa jao ineheze vote
nafikiri yo kesho yanisopose warangu hale tinde serikali ya hatu nafikiri ngio na parametres zinji kao nsine maîtrise hazo je peux pas m'avancer paramètres opérationnels on paramètres de la faisabilité cha nsudani ukayo no weka ngio exclu on je laisse réellement ceux qui ont réellement ce dossier et que waifanye waone ukaya sisi karsina intérêt ya ukarike na écart entre wananyasi wa Ulaya no harmasisi ndwajini na sirdi yohuru. Donc yon des philosophies et namna riwanao et développement ya hensi hatu ngabo guichet unique monsieur le ministre et guichet unique ndo harmasansi ndi parce que ngabo guichet unique a heza entreprise yongiyo yohunu ANPay hani mdikao ngwanzo ndiabo entreprise ngwendo yose ngozahe pia ngazi hisizawo hiyo yodi wa johanza par exemple diaspora kale umra habahiza hindu jola doani shay johamali yo namna yoke yende mbabanu bazima hafanyaze ndongo zahe pia halibi zisizabala mfano aliyo personali wanao kaya les questions lo douane mbungu uzungusiwa hata ngado mahala huinji donc diaspora ngo a demander ukanga bo possibilité kaya wakina gishe hao ndongo do wala za ndongo zahe zihisa après arengemendwa henza wanu question yo fikiri isakhilishi warangu hale kana ba kutsodo na ro sabla douane afikiri besinga la dimore de davantage à ma communication juziti onaneze agence ikawani kwa responsabilité ile ukaya wado traité ona et ma client osingoza uzihise ngiwa bali onde walibe esiduzitolwa dans ce sens, on nous parle auxiliaire de douane. Déjà, nous menons nos familles la formation, nous sommes dans le sens ya zenogopia zihiso hao. Yemduka uvahize zindu za hao ya agency kao uvahize zindu za hao zenogopia zihise bala. Kwenda za tundwa watunde kwenda walibe wewe dosi kwenda warenge zindu za hao wende warenge bale wenzao. Yone namna e disposition iliyo shabo mesenga bo babizando ko ikawo iladhimu mesezi ziwangali wandondo babizando ko ikawo ngeladhimu harmazi agence wizo wazimeta en place ilisa khilisha esprit da yowiyo lukai agence wabahiza embendu ya hao zenugozi hisize harmo ya agence ila wakatujo huja wende warenge embendu ya hao ola douane batina kaya usibuhe udosano hea wende abo wafanye visit wende waangalie ja useja ngabo mwanya saoudi savala ala que pensez-vous monsieur le ministre de blanchiment d'argent aux Comores iyo hayono ndaho banu harumwa zentisindo jina yo suale kao ngamjo itekelezano rondo haukaya tifanya hazi haku harumwe sharia shihusuwe lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme haini opération zibirao harmaze bank haini opération ibirao harmaze activité za hatu ngabo inuri para obligation de déclaration ya haini mndu ikaungono kaya ngabo soupçon mimi umshahara wangu miuli wa mbendu fulani lelo mbendu inu ngejao harmwe konti hangu miuli wa 500,000 voilà ija d'un coup titi ya 50 millions yo devoir ya he banque yo kaya wambia ndo yo liwa 500,000 wa muzi c'est 50 millions nula ndahubi yo devoir ya he banque wa déclarer harma structure kao wa shuli hao ne lutte contre le blanchiment yo kaya mro ina mwangalie ba umshahara wa 500,000 haja aritina 50 millions ou 100 millions pour watunde warengeze dispositions za uzaladi onge ces vérifications zifanyishi hao déjà cette année ou l'année prochaine en 2023 dans le cadre il y a si doit ce terme ya ukava zentizo do tundana odo evaluana ila dispositions zilio harmazenti ngabo ma expert wa hatu ikao ngabo wa banque centrale ngabo he structure ikao ngwa shuli hana on lutte contre le blanchiment wakawenda harmatizi nwaji na za Afrika wende wazi evaluer
abo batu kadori evaluer lwa mahani ya huja waone ukaya ega sineze mesures ziwanao nezenongo zinu eske nsia hatu ngasina ze dispositions za lazimu zenongezo zitinjia ukakazi njia avuga sar makhatwar ibuge amazoni mrassurer il a posé le suala hilo ka nsia hatu nous sommes parmi les pays les mieux pour protéger haruma et lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Shukuru Mwenyezi Mohamed Mbareha kabla huzisa swala hilo Monsieur le Ministre mwendo no timizile swala hangu huzisa swala la himanya Said Ahmed Said Abdullah kao yengo ni sokaya take komor karjaro haruma zone franc toujours ngachoba karmo maskini hauni sawaja uka tanke komor karja lamhara metele paki haruma corruption toujours ngachoba karmo maskini ndio sauti bu Mwenyezi wona mnaje. Fema swala muhimu maili kamja tena diselinu lahe corruption rambe ukaya vanu yo cancer corruption yo cancer wo wade mtiro ikao lazima riwanenu nous sommes en train de travailler avec le Fonds monétaire international harmo sharia shanyumeni ikao le président Azali Hajuhanza Sinzi Nziani ili zinurambao bake tolerance zero isharia hiyo rishifanya sine Fonds monétaire leo vendredi bo masihu ngaliona nao da sine Fonds monétaire par visioconférence yelendi tena ngaliona nao sine Fonds monétaire par visioconférence hele suala lino riwafikiana ukai sharia hiyo sharia ikao ngasijo shikaye ya wana ne kanseri akaya izonungu nziro halisi ces questions de corruption ces questions zinuzilio liées à des fraudes fiscales abwentike na henda mbabahan juzi banu rikasini ma partenaire wa hatu rikao évaluer et c'était hatu wa publier alayo le financement du développement yendao harmai cadre inu ya plan commun emergent waja le suala la faiblesse ya perception fiscale ya hatu kayanga sina à un niveau ya 7,5% ya pression fiscale na bonti hamada singo harmanugo za 25 huenda imanar lo yabo hindi dayinu corruption ne fraude fiscale yokaya 50 milliards za mwaizo de development alors que potentialité ngiyo yo mengoni mweze mezuri kao njohanza harmai ministeri kao ngamino tukufu ya itendea lelo riwaneze ngo izo akaketi haki ya ukaya lelo kwambi wabo commerçant Faransa ohamba de TVA heni mnungu collecte bala henda ha verso trésor yo mengoni mweze instrument ku zi contribue harmaze recettes za daula ukawa nuzeseza wa daula yon gazilekeza wa daula gazilekeza wenti unuri hena ne taxe sur la consommation hombo we collecte wende wa verso trésor sha wanu kufanya unamna bala na makri za hao mwa collecte ngabwa collecte warenge ngabwa joba la wari hada ukabala kwa ja collecte wakaikayo Monsieur Ministre wakaikayo banu shanswa ni kililu ulite corruption yo imuheda ula hashilalusa shabano yelizoramba ukaya hona kashaka na efficacité kanga zamba lelo parce que c'était pas efficace lelo et dispositif yanzo ye hantiwa et luange johenda cette année à l'Assemblée que nous travaillons rifanya uhasida sine Fonds monétaire kamjo wona ukaze mesure ikao mwae daula wanzo zirengwa e kanseri ni roe harmenti ya hatu ukaketi haki ya ukaya rikenanti rajonze develope tuka wandu waje hentuka ya ngwabo hao e daula ila za hao yebo manende juzifanya lazima nende yafungwa juzibanu seti ni kwa rapport yafanywa ni ma partenaire wa hatu harma entreprise mfikire wala mfukare 4 milliards de fraude fiscale. Yo ukapswa funga barindi. Au maana non, sino hizo lazima zizie. Baya wensike na developer. Bunge le ala la haja yabo izoko elinge lazima riwane haukayo cancer ijohanga mizenti ya hatu
nemhua hedaula izo miongoni meze mesure ya johanza zinjie nziani haraka isharia hisho ngashjoenda haruma session prochaine shindesha votewa kamtu wona ze mesure kaunga ngazozireka haruma zone franc question ya zone franc gamfikiri ile suala lene ya Afrika vangar jowo historia he zone franc ukaya banuri karma un passé colonial karna uharaya ukaya yumone yafanyiwa wakati yaho ukolo kabuze kote negative za hayo kabuze kote positive za hayo na zinoro para stabilité monétaire ngo bano banura wasuli banu kabatsi mru yatsukubali kwangela rimo fanyia reform ikamwangalia na likopemba bi Europe na likopemba ce qui s'est passé en Europe par exemple chez Léo France wakane franc et Allemagne wakane marque et Italie wakane lire ainsi de suite ni wakane monnaie hao shawa isilia na ukaya ngiladimo watsanganya wake badima wakena monnaie nzima il constitue une force économique si singa sina zone tsainu ya ukartsambalia wani mdiende yake ni mna korowa hahe ani kaptono kabunga radio dingoni katamba ukailangi onileshauri pia shana rengele point positif ya reforme rende maudu tsanganyihe zone zinurike na zone nzima ya hatu rigereze moneza hatu vanuhondo amba ukayangabo izo reforme izo za hatu shahora bagana tsambaze ni mrende yake abuka radio dingoni ukabonze nti sina uvumbu wansiban wafanya ishwa na mkompare monnaie hao ni hatu na mkompare fla malgashi ni hatu aba mnongoni na mkompare na yasaya nous avons une monnaie très forte aujourd'hui ikao geruhusu lelo ces questions d'inflation zinuzambao habo gestion ya ili efficace na sina taux d'inflation zilio hambwani banu batsine shoku yinu. Nous sommes le pays africain à ces zones où il y a un taux d'inflation en 2,5% en moyenne. Parce que la monnaie est bien gérée. Abo yongari la tsao. Kana utari funye matsura mberi. Sidorenga haruma periodi ya shokino rikompare neze longosino China. Inu periodi johensayo. Okay, narikubali na réforme. Chaque réforme en ayant une intelligence ya ukaya 26e les gens sont en train de se réunir un ensemble de pays et compétition internationale le OMC il est ouvert il est échangeable Rana Jaraje Mwana Mdadu ministre katika rani sosino wa Komori sur le terrain on a le sentiment qu'ils sont curieux on doit jouer salaire ya Mohamed Daoula Zalaswani combien il gagne et il est ministre wahe combien il gagne par mois monsieur le ministre mitsina ba yo wane salaire yo ya mundu ya mwanadamu yo ya hahi fixe wao ne Daoula fixe wao ne sharia mwana porque isso não é cao qui sont normal mimi mganye 750,000 ndo mshahara wa hangu ajelo mlipo hamba ndani namna kaudoli wakati na kaubank central mwana au namna kaudoli wa ça c'est une fierté ya ukani karmo gouvernement ya président Azali c'est une fierté de travailler avec un homme franchement engagé un leader wanwensi hahe mwana panu besamjore jindi ngoni babi ranzi upoze le swala hilo wanu si wanawahi Komoro siono ya question ya independence ya hatu hensi hatu ilazima rishukurie ilazima kene fierté bantu danu kanjoka gouverneur ngebara karma ukolo au njoka ministre ngerkarma ukolo mon halafu rushukurie ni wakati mriani kwa responsabilité mimi yone hamundoniyo yakaya Mohamed Daoula hantukuza hanome pour la première fois ministre au président kajabano haparun sahani le ministre noti haraya wakati kama hara ukamdo shida nifanye hazi wanu président Azali amdu mshukuria kadozinji haku kamibu nasoma mwana akawone se biographie yangu bana kweli sikasundu hazi Faransa sha ngabo wani puse na jar mwensi yangu
yani mtu yani amini handani wala u bank central mtu adoka ne poste ya vice gouverneur mzungu ranzo wakati ya baso wakati wajawamba ngwa roho ndezao hamba inu defi na tikubali ni renge usikula kile na mboshile marahaba hanamia ndongo ndaro ikao pour moi ça a été un programme hanambia ukaya mzabudu mino wazungu wa lancer défi tsaino wambangwe ndozao très bien niti amini ukaya ngawe ne capacité ya he zamana rimnikao ngawe jeune shango goyondo wake ne poste of vice gouverneur yon poste technique important amba mwanzo ndogonda hanne ikauzifanya abo reis ikaufanya ujuma yabo abo yonura ala nur hanambia ukaya mswanze bank central ijeyamba isihi bai mzungu yakabo henzahi yonde handani yakado ya pili hanamba ukaya bank nzima ila kesutosho wa Komoro yonde biki kesutosho wa Komoro ngabo dossiers lo yabo kao ngabo nzime kao ngoyiju amanzo udungeze dossiers zo atazi waswili bantuanza bank nzima ike harma inti bakesutoshwa Komoro yonde yabili yararu bank centrale namna iliyo ketina makadre namna ya kanti namna ila kesutosha inti namna la dhimikai inda tsahewana nyuho utsahewana shewa baikwa wende faransa wa watsahe utaye resuzume ni aladhimu zijezi kuingarie harmo bank wende warenge ze places lovala yende amba renge semra ka urengani wa nyumba ilabala renge yinilone befse mtsanganye ufanye bank central ilone sura ya henti ya hatu ikofanya zanongezo zondaru abore yusi ikaho ujuma yabo abo yonurala nur yonde agenda ni mnikao na leo mnikao pour moi il y a qu'à guidon et je l'ai fait naminga mi fier franchement les longas dans le secteur bancaire il est ouvert kabati région harmontinu vatro guichet yo fikra azali kabati région harmontinu vatro institution financière kasina banque tsazi nous ilio va nous y fonctionner na monnaie imagine ni banque centrale mwenji ya Buhari ngani Europe yofikira azali ngeni zora kaufanya zo juma yao ibongelelo yandenga waziri pour moi réellement c'est une fierté nami hamundo niyo ikai ezo mananani kiwa ilazimo sibushenti ya hangu nanu wanama mono awe furaha njukaniyo wakati njoro haba na wakaba nsinjia mjoroha sharambe ukai wala bakajo bafanya mbadu ngoto abekwa mabinti tivuriza mna ijibwe harmo development okay ngafikiri ukaya yonde esprit ya anime equipe ifanyo hazi na president sauf que hujibu li swala lazima shali lazima kujajibu monsieur le ministre ya salaire ya himu haida wala asal asman je mimsijua amjue salaire ya hangu abaikwa ngangu juu yontina roho sayo haba mono nitsambe hangu amlibwa 750,000 yonde salaire ya hangu ili yo ya publier par décret ili yo ni mrojo henda yao ne ngono shanga mi fier msanga le salaire kamwangalio ihazi ala munifanye nivurize mnajibo ni contribuer harmo ya development ya hands okay mwana mhunda vyo rajanga swala la oui marhaba mimi ngamdele swala hangu amrejei harma za société d'état zilio harma yansi zilombo ade okomori wadruwa wamba uka za société hizo ngade udone avyao amade hydrocarbures amade nikor amade Comor Telecom wadruwa ole baya laye wando hazi wanzo atolo harma Comor Telecom wala jumo fanya hazi wando wamba hakuyu ukaya hydrocarbures yonadene value à 11 milliards. Et on y compte ça dans le simplement. Donc, vous donnez à via au harmoise de sociétés zonda parce que au comment on va chemin là encore ces sociétés ils ont gardé et on va de Uganda. Rano amjo malale suala
wanzoliji wanda zinubanu ambao zingahe corruption nazi keriro hembabi harmaze upande huu banu ngeladhimu mwalimu angalie mbabi ze compte na mwendo société à société na mwani so SCH ara crise nuye jaja société kao ikana excédent za réserve ya kaza dépasser 4 à 5 milliards banu les gâchis la demorili heze janvier 2022 na mibese ngamjamvule mbabe hakuwa wakati deba ya haja yakamitika parmi ne yakaukariti hezera ha weshele shoku na returne hauheshele marania mono ça veut dire que pendant ce temps-là les réserves iso garno rezi grignote on est crise ni sahale janvier 2022 pendant ce temps-là la société est en train de consommer ses réserves mono lelo yinu iwaswili harma niveau kao sisi serikali ri subventionne gar subventioneo hauka ebe ilazimu ke banori waswili e faransa le gashingelo ngilo 2 euros 100 abu yo plus de 1000 francs euro no kaya karna ushindari huzeriti ya mafura ha 1000 francs buge hwamba ukaya bano société ngiyo en faillite non les sociétés ngeremwa uneze shoku zahele vumatsilino vatu geladimori résister juzir kanese banu moi j'aime bien parler vrai et question zika ujipoze ukayabanze échéance tsazinuzi jao ngeladimo ritimanke mafura eladimo ritimanke nzohole ngeladimo quel que soit inamna zenugo zijohuja shazi sote zatu zitene bekwanga zibwegeyo shazi tene inga sermwendi e déficit budgétaire ngenje zao na boho i finance ngari jandeteo ngari parao e déficit ngenje zao na hiyo ni role ya hatu na si ngari assumeo hendi hydrocarbures chohufa hendi onicores chohufa bala mushambari wa subventionne 1 milliard enganu 300 millions 2 milliards 500 mettre à la disposition ya onicor iliwa wa reliber échéances zao odo importer enzole mon on fera la même chose pour les hydrocarbures vogue riti comparer wakati wa shokonu ne viabilité ya he société notamment hama hydrocarbures onicor c'est vrai et société qui a une difficulté haukaya entolenga rihuza uhambwani balanga mweshelea uka ikahaju ije isisiwa ni president Azali uka ukatiye beya entole isi bonze bahe haisisi mon kumirandar ebe ije ihea chakar jaheza donc on évolue harma essentiel ije tsanganya ne shoki vuge abaha karna hamba ukaya société ngio njema non c'est vrai et puis tena ngio na denezi lyozinji awezo mingoni mweze mesure la dimori renga hukaya ngabuma opérateur waniko nsohole wende wahuzu wakakwa jawavers yo harma plus de 1 milliard afikiri bala 1 milliard 500 ya créance ya deni kao ila dimori zi recouvrer izo kweli société tan difficile sha izo namba wa Komoro yoka serikali izo ndizo sociétés zao kana uzihimilia zifi inu ya Comor Telecom vanu wanutsodomba zina yoka Comor Telecom ngo haruma distorsion de concurrence notsukabuga mwanilio bahi ni hensi telma nga convention za signé weka ukastiganyanganya izo zifanyiwa no artendea mono juzi signé convention ya nyumeni sina moron terminal ribadili harmwe sensiyo ya ukaya lelo kanga signeo sina ma partenaire wa hatu ranza wa harmayensi wa investisseur harmayensi shaizor joka usinye e serikali ne ganye maranya wa ganye ba société ganye akwishuni sawabe hawo sharsi jerifa na convention kao walango ganya au ganya perdant akwiho ndi horakaya signé juzi moron terminal cette étude ngazofanyisha za ipori ya moroni ilifanya extension
zila ratukanizo ze droits za hatu zirecupere senya nyumeni yuni ya Comores Telecom lilongo harma distorsion ngwaliba uze tax na wala kwa tuliba masalani na kwa deja yo longueur d'avance waloniyo wala ngona facilité on watso nizo donc abongo harma distorsion iwa tirer vers le bas isongela de mori zikorije yakweso nizoramba obanukaya karna ujua rike harma et démarche hiyo na hiyo ndio harma ze priorités zatu. On a commencé par Moroni Terminal, resigné juzi, tout le monde est satisfait. Ngarelewa ngari romba ukaya yo convention jubala marunda harma yansi déjà l'extension ya heke ya port ya Moroni rirohe au 18e siècle au roaze butru rindare ba roaze marchand zahad ya Comores Telecom. On va aussi dans ce sens. Et bon, une questionnaire personnel namna naelewa vanu wansi wandwikao wadumizi wao waruhe wenzao le shirika wakaanza wa exteriorize certains services ya ukaya ze services na zirengwani entreprise ndoaji beikwa sile toka ulibia entreprise. Okay, mimi je fais confiance et madhamana walio Comores Telecom ne ministre ou en charge ne directeur général ya ukaya izo question kao lazima wake dialogue shaitika ya ukaya les loze réformes Comores Telecom wanzo wazifanye zipenalize uniquement et personnel wao sha au contraire izo réformes lazima zipousser entreprise itife sha au contraire huo ikiharma competition je. Kashukuru Monsieur le Ministre, mmeona Abdul Kawate Madam Ministre, uone namna ministre yajibu maswala yetu mdogo leo kaya wando ambao ka ministre fait partie des meilleurs élèves au gouvernement, c'est pas pour rien madame. C'est pas pour rien madame Saïda fikirukaya ye intervention Monsieur le Ministre alifanya vanu radio Katerandisa il répondait question mengi il répondait maswala mengi boko Komoro wajuzi sao ama maswala ya crise ono haone sawa ukaya ze mesures boko warenge handani surtout l'autre soutenir nos opérateurs donc yo mesures handani boko wasirenge ekadwabili kabanuka batsi baton magique ya répondre chabanu inu période ya choc kaya ngeladimu on doit résister how desando ukaya des subventions non réduisent mbari zila taxe za douane donc afikiri karire tenendo izole za ndongo boko sur le ministre azole savano za répondre mbavi ula mheyo wahe zindu mwana nasai. C'est surtout madame Hamad Abdou yengura suro wa Komoro kaya serikali kwa jabondone e maranya madame Hamad Abdou. Non, pas du tout azole sango kaya serikali kwa jabondone maranya he namna ze shokuraru au ze krizindaru ya zone savano za hata kolai kenetu rije ye covid haya hamwiso rije ye crise ko kongo chwao injara mwe dunia ya husu yensi ya Ukraine na USS. Donc serikali mwamesoka serikali wasutene hausutene surtout les opérateurs ils sont des mesures ko arenge madena mnanazo ne savano na les subventions za nusu ya produit nous réduisent les prix des taxes aux douanes madame Saïd. Et puis madame Hamad Abdou Monsieur le Ministre anasema ila fierté na ila ula ferio ufanyazi lene mwana azali Asmani. Oui, haone sandro helio ka haone sanfano banu musizoni ukabanu azali Asmani handisomnika confiance arantiale parce que akaurengaye au vice gouverneur ngaje gouverneur no azali Asmani akaumike confiance hiyo harjari ono tena wakati wa Kenet hamnike confiance hafanya rapport yakahifanya harma ye Banque Mondiale he situation he namna Kenet ya jiribu namna wako ye Banque Mondiale wajibu wa msaada wa Komoro hajahamu iso tena hamnika e confiance en tant que coordinateur wa he conférence ya décembre ya Birafal heliukaya garjo uzambamba yangu parce que izo wa Komoro tena wajuzi sawa haone samifano mingi bano sizinji za husu ya conference parce que hadisa ukaya babuha financement ya l'hôpital El Marouf babuha financement tena ya Banque Mondiale ya port ya Mwali haonesa tena ya Union Européenne tena wasidia et secteur agricole izopia ya umajabu ya haja he conference ya décembre donc haonesa tena ukaya Banque Mondiale tena watoa financement tena ya énergie donc izopia iyo misaada ya kahuja a partir ya conference ya décembre ya Paris
haureje hapo yu hazone sabanu kabanu ikawamba common emergence izo hospital izo nzia iyo de energy donc izo de zero koko za organisme hizo wesawo Tanzania wasaidia za ndongo hizo pare gazendelea donc wa komoro wajoziona hama na yazo ne sabanu. Et surtout Mwalimu Mohamed Abdou ministre wa sawa jau comme quoi serikali ngwafikiria wa diaspora na ndo surtout utia nzia ya vol Paris Moroni direct. Oui, hazone banu kamengo ni mwanzo ndoko ya gouvernement watwalia wako hiyo diaspora namna ya kaya zebiza hapo zireduce mbali muono donc hainemo hamneso famu kaya lazima watwalia namna wake vol direct amande namna wao nesa yao ya Paris Moroni donc haule sasa na ukaya watwalia namna ya kusaidia wanasijana walo wonze walo na zifikira za awahisa wamonte entreprise namna ya ushida wa accompagner hata waje wafanya hazi wonsijubano za entreprise zao zikena marunda harmonisi yenu wasuteneze societe hizo harudi tena namna ya utwalia question ya rasa babanu za higisha unique yo douane mwana masai. Marhaba Mwalimu Abdou zo ambaza ambazi jikano shida zivire pia bien sûr monsieur le ministre est-ce qu'il y a un message ya mwisho wajutsa wambio uanduka udunga ono jukodunge makati ajabu. Hadani ndo utele ni mshukurieni ndipo mwarnikaisha bahashi nulelori ode sebabi nusu ya hazila mesure hazila fikra za muwahida ula ya Johanza zikai harmonisi hatu ni abiwa kumurukaya etamaya na ikaye babanu si wanahanyu si wananyanyi ikao rihundu ye bahati ya ukari rengwa mawaziri edovari hatu ndo ukayari kenda sinanyi rihuzensi ya hatu serikali wayoche izonda abo mdudu kanti wala ambe serikali kwa jafanya vanunge lazima bahemdu ya juzise ezo mriye ya lazima yafanye hindeni halmaetsi oge inu komba inu bwana ikao nge lazima urikeniyo tizionesa yabo ukaya embwana inu eshombo yihu rishibali yao des plans de développement ya onesi wane muwahida ule hapo ndongozi ndi en réalité natuzisite banzanjia nziani eza heze pare ces chiffres vous échelons là parce que nous menons pas nous va déjà notre conseil kawone ça nasina 840 km yoneze pare za hatu za ho ba hi 2016 70% zikambi président a lancé le premier plan routier 2018 basi 2018 huja harma 305 km zifanyiwa aba hainu hajuanza ba lancer au plan humain ya hizi route nationale ikawa baki 160 ou 170 km vanu huwa hayensi lazimu idohenda lazimu kena vision vanu 2030 sukanga linda upia zeno konsifanchie 2030 zinjienziani bonge amwanzo nambe ukaya espoir na ikaye et population haini mruyaji implique les ukaya zinuza haya ukaya juziti kaya Dakar juzir kauzamba banutse na ya ukaya ngawa meteo à notre disposition mapesa ngawori voyao ngawori patio à des conditions concessionnelles chasisi ho toshidaria rumiye ngasarmoto ya hambwani haku hambwani ngasarmono za 12% wakati kao armama hamiraru raniki wa 2 milliards la dimorifanya ces projets zatu lona udiro tsonenge mapesa la rumi ngavwambande ces procédures ngavwambande na mnarakanti abondo ukange la dimori mobiliser wandu wotsipia vanu wandu ambao ukaya unumka bawajosi ile namba ukaya ishonde shingo cha entinu kama japaroja autant d'argent pour soutenir un développement hamade namna et ma partenaire uhatu wajihimisa mwambe entia ya yenu ya usiduka kejafanyiwa bali rika harma conflit sina efage yoni manatu hisa ifanyo hata msujeri njarma conflit rika obligeri wadumize ite irengwa ni machinwa wa installer équipements zao wa walivwa yodon ya utima pesa rapara
yoma pesa rawaya ne Banque Africaine de Développement haila jitihadi ya muwahe daula iparenge dufanyiwa ranzi mchuja ta fumuni nani jorengwa fumuni hata ingara ilo jimani nani joula mbeni hata ujamitami huli izo chantier kao lazima gasto zilanziani dans le temps boge banu honda yensi lazima rele ukaya ngado hambavi chama de volonté serikali ngio ya ambition mwa daula ngio etama ngio boge hiyo ndio nakaanza nambe wa komorukaya narkena tamaa za zanjia nziani ngaze ndao rezela pitali jemna wazionesa regalawa na ndongoza saikao. En réalité le pays est en chantier. Shanar kubalukaya rikana mwaha kawatimbu ya kaudisa kubalukaya rikana mwaha ya dunia izia abukana natsoka sinde tu sote d'un coup haukezura kama ngarzani sao 2020 abuzi dekale ngarzani sao 2022 au zani sao 2021 ok abo garamba ukaya karto fanya le point en 2024 na uomba ukaya d'ici là les choses kazunze nziani wa Komoro waone ukaya le plan Komoro émergent est une réalité. Marhaba watukufu hata mpaka leo kaza kifu mpango hatu notazi samaha na ushukuria ministri parce que wakati ukaodora kazana riongeza mbavi parce que masuala kamenji rika wajibu renjeze waka masuala menji nanu andukao wakawarantishie masuala ukao wakantaria pozera tuzi sangarta samaha hama usu de passeport ka passeport monsieur ministre jonde kazo uzisa uru sisemra jina e passeport ngio ziwizinani na yongio nge sawa mahamitsanu wanwenjingwa critico comme quoi c'est pas normal comme mweke 10 ans izo pia ngarjore jei harma masuala asatena ngarushukuriya no mchela marhaba mwana Mohamed Abdou hata administrateur ekaye de mémoire ya Hashim de Komoro ekaye de mémoire ngamjo samaha parce que wanwenji wa usama masuala bano karashida ya uzisa alikao créer masuala donc karjajo shida rege masuala ya wanrupia wa ya demande donc avonga tsao sama wala tushidara yuzi sapia wakati ko jajo ruhusu kile amande na mnai mwana masaidia ni sabano donc masuala ngarjo reba haki ya uzisa harma wakati wasa hiyo ka hata sisi masuala to kanayo karajashido yozisa pia masuala ya saya baki kwa wakati rani kiwao mwana masaidia donc avonga kazo yabo na humboshele marhaba haumweshele zalitema media ko sifanya hazada sinao ahma media ya wananya si walo hamasha sashonzwani donc rijo mtahani mbunge hapo media hiyo ahma media marhaba hata mpaka na bonga shukrani mbeleni herna baraka no mtsidwazi ho wabone no partager ze emission ili wanwenje watushile honde bati wadunge makatano ja wadunge makatano jao marhaba menji mlezi mgudu mtukizani na yenshensi ya Komori marhaba menji mtsidwazi kaya ngarju njia roma ze reportage mna rahaba mna Mohamed Abdou ngasarma mwenda no fanya ze reportage ngasina ze emission politique tena wajaur kuzifanya huri jao donc namkae a jour na mwabone ili mtijorate ze zila emission zatu kangara dono zifanya mna wakati mtitilo na ida mna Mohamed ngarjo urenga ni ili rimoneseni za habari kwa disi jiran romanti rezifanyisha au na rezifanyisha ngarshukuri au no shukria ministry ilo tukufu kaode ya armika uskwalo unu warkubalia jirahadisi na ngarjoka makati zinjinge na hazizinji ni hashili hajarasha hata harkubalia yarjari hadisi bazimanaye ngarjo shukuria marasa marhaba menji ngarjo rejana makati asatena insha Allah taala marhaba menji asante marhaba shukran.